उत्तर कलमछरानि बिसि ब्रैजिब्रै उमरनि प्रमोद बिश्वास सासालो सानजानि दामसिनि तामानि जरावो नायमो थांदोंनि मालखुंनि साइरेन खनावै नगो किफिलि फाइका दवै तामनि होनबा नायमो थांरक जतननो दाक्ति दाक्तिके नगो थांनानि दागिखा अपनि बागै अमाहाके दवै फाइतानिवो साखामिया अंगै गलायखा प्रमोद बिश्वास साखामनगो तुबुमानि यागुलोनो बनो साकलाय रिजाखा थैखा हनै अमाहाके नुखुंनि तुइदुलनाय बरक या करै थांमाबे बेलाके खा खामजाक नुखुंनि बररक एसपी साहेबर गाड़ी एक बिराट हरण शब्द बाजाया सोनामुड़ा থেকে उत्तर कलमछड़ा आसार पथे बाजारे जो लोक संख्या आछिलो लोक संख्यार एकटू बाड़ी जाওয়ার कथा कইছে दौड़ानी दिছে दौड़ानी देওয়ার पर ताइनो आमार दोकानेर सामने छिलो ताइने धइरा हाथ उड़ार क्षेत्रे माथा घुराइया माटिते लुट्टा पड़े যায় तत्क्षणात् आमरा बक्सनगर हस्पिटाले आनी आनार परे डाक्तार बाबू मृत घोषणा करेन তিনি করতেন এর আগে পেথোলজিতে থাকতেন বর্তমান বেকার অবস্থায় আছে বাড়ি কোথায় বাড়ি উত্তর কলমছড়া পেশেন্ট একটু ছিল প্রেশার ছিল খুব হাই প্রেশার ছিল তো হাই প্রেশারের কারণে আমরা অনেক চেষ্টা করে স্ট্রোক হয়ে মারা গেছেন ওনার নাম পেশেন্টের নাম প্রমোদ বিশ্বাস বাড়ি হলো উত্তর কলমছড়া আন্ডার বক্সনগর বয়স 44